أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. آنکھیں جو برس رہی ہیں. راہیل 11 سالوں سے اس بچے کی منتظر ہے. 11 سال ہو گئے اسے فدان کی عورتوں کے تانے سنتے سنتے. اسے کتنا برا بھلا کہا گیا، بانجھ کہا گیا اور بے ثمر کہا گیا. قائن اعظم مجھے معاف کریے. آج رات میں نے یعقوب اور اس کے خاندان کے بارے میں خواب دیکھا. مجھے تنہا چھوڑ دیں. یعقوب اور اس کے خاندان پر تمام خداؤں کی لعنت ہو. یعقوب کا کفر اسے لے ڈوبے گا. اسے سزا ضرور ملنی چاہیے. اشتار بزرگ یعقوب اور اس کے خاندان پر اپنے غصے کی آگ برسا دے. راہیل اور اس کے بچے کو آج رات ہی نابود ہو جانا چاہیے. پھر بھی میں راہیل اور اپنے بچے کی طرف سے فکر مند نہیں ہوں. فکر ہے تو اس بات کی کہ ان کی موت ارباب اختیار اور بت پرستوں کی خوشی کا باعث نہ ہو. مجھے ڈر ہے تو اس بات کا کہ بت پرستی کے خلاف میری کئی سالوں کی محنت رائے گا نہ چلی جائے. رحم کر میری بیوی بچے کو نجات دے دے. ان دونوں کی نجات فدان کے لوگوں کی بیداری کا باعث ہوگی. ان کی نجات اشتار کے بت کدے کی شکست اور شرک کے مقابل یکتا پرستی کی کامیابی ہے. اے خدا مہربان میری مدد فرما. میری مدد فرما. اتنی رات میں یہ روشنی کیسی؟
راہیل کو ہوش آ گیا. یہ شروع ہو گیا. راہیل راہیل راہیل. لگتا ہے آسمان بھی راہیل کے حال ذات پر رونا چاہتا ہے. یہ خداؤں کے غیظ و غضب کی نشانی ہے. خداؤں کے غیظ و غضب کی آگ ضرور برسے گی. یعقوب اور اس کے خاندان کو سزا ضرور ملے گی. اشتر بزرگ خداؤں کی حرمت کی پاسداری کر. غیظ و غضب کی آگ یعقوب کے خاندان پر برسا دے. اس کا مطلب ہے راہیل کا بچہ سلامت ہے. اور وہ اشتار کی بددعا. فتان کے لوگوں کو اپنی عظیم قدرت اور ایسٹر کا جادو سچ کر دکھا دے. ایسٹر بزرگ ہمیں خوش کر دے. تو اپنے ماننے والوں کو یعقوب کے خدا کی ذب و حالی اور بختی دکھا دے. مبارک ہو. درود پر نبی خدا. آپ سب پر بھی خدا کا درود ہو. نو مولود کا قدم مبارک ہو. پروردگار کی اس لطف و کرم پر اس کا شکر گزار ہوں اور اسے تمہارے اور اپنے بچے کے لیے طلب خیر و برکت کرتا ہوں. 11 سال سے تمہارے انتظار میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ پوچھیں گے نہیں بیٹا ہے یا بیٹی؟ یوسف لڑکے کا نام ہوتا ہے یا لڑکی کا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کس نے بتایا؟ اسی نے جس نے چند لمحے پہلے اس کے آنے کی خوشخبری دی تھی. ہمارے مبارک قدموں کی برکت سے ہے میرے بچے. خوش آمدید. راہیل اور اس کا بچہ صحیح سلامت ہیں. ہمیں ان سے کیا؟
تم تو بارش کو دیکھو جس سے فدان کو قحط سے نجات ملے گی. لیکن تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ بارش راحیل اور یعقوب کے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی برسنا شروع ہوئی ہے. تو کیا راحیل اور اس کا بچہ صحیح سلامت ہے؟ ہاں اور کیا. دیکھا تم نے کتنا مبارک اور خوش قدم بچہ ہے. آپ لوگ یہاں کھڑے کیوں ہیں؟ جاؤ دمبے اور اونٹ کی قربانی کرو، فدان میں چراغاں کرو. ہمیں یعقوب کے خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جس نے آج میری بیٹی کو ایک نئی زندگی بخشی اور فدان کو مابر اشتار میں آگ لگ گئی. معبود میں آگ لگ گئی. وہاں آگ لگ گئی. آگ لگ گئی. آگ لگ گئی. معبد اشتار میں آگ لگ گئی. کیا کہا؟ کیا ہو گیا؟ معبد اشتار میں آگ لگ گئی. ایسٹر تو کہی تھی کہ راحیل اور اس کا بچہ مر جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ آؤ. بارش تو تمام چیزوں کو شرابور کر دیتی ہے، اس آگ پر تو بارش کا بھی کچھ اثر نہیں. عجیب نہیں؟ آگ لگ گئی میرے اندر. آگ لگ گئی. آگ بجھاؤ. بچاؤ بچاؤ. پانی ڈالو پانی ڈالو پانی ڈالو. بابل کو آگ لگ گئی. بابل کو آگ لگ گئی. ایسٹر جادوگرنی کا کیا ہوا؟ وہ آگ کے شعلوں میں گھر کر جھلس گئی. میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا. جادوگرنی جھلس گئی؟ جادوگرنی ایسٹر جل گئی. تو کیا اب ایسٹر کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ ظاہر ہے وہ خدا تو ہے نہیں. تو کیا اب کائن معبود کو بھی جلا دے گی؟ ظاہر ہے وہ کوئی خداؤں میں سے تو ہے نہیں. یہ تھا عظیم و توانا ایسٹر. خود وہ اور اس کے کاہن آگ میں جلتے رہ گئے لیکن اپنا دفاع بھی نہ کر سکے. ایسٹر تو کہی تھی کہ راحیل اور اس کا بچہ مر جائیں گے. کیا ہوا؟ یہ تو خود نابود ہو گئی. چلو جناب لابان کہاں چلے؟ جا رہا ہوں یعقوب کے خدا پر ایمان لانے. تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یعقوب فدان کے لوگوں کے لیے بدبختی اور تباہی کا باعث ہے.
لیکن اس کے برعکس یعقوب کا بیٹا ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔ چلو چلو سب لوگ چلو، چلو یہاں سے چلو۔ جا رہے ہو؟ چلو چلیں، آؤ چلو ہم سب چلتے ہیں۔ چلو سب لوگ چلو۔ رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ رک جاؤ، اپنے اجداد کے آئین کا کچھ تو لحاظ کرو۔ معبود جل رہی ہے، ایشتار فنا ہو جائے گا، کائن اعظم جل رہا ہے، لوٹ آؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ معبود کی آگ بجھنی چاہیے، ایشتار کو نجات دلواؤ، معبود کی آگ بجھواؤ۔ گویا باران رحمت الہی نے ان لوگوں کے جسم و جان دونوں کو پاک کر دیا ہے۔ آپ کے بیٹے کے قدم مبارک سے فدان میں بارش ہوئی ہے، ہمیں اس کا دیدار نہیں کروائیں گے؟ اب کوئی جواز نہیں کہ میں آپ کی نبوت کا اقرار نہ کروں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی بیٹی کی آمد معبد کی نابودی اور فدان کی خشک سالی سے نجات کا سبب بنے۔ یوسف کے قدم مبارک ہیں، لیکن جس نے معبود اشتار کو نیست و نابود کیا اور فدان پر باران رحمت نازل کی، میرا خدا ہے، خداوند یکتا۔ اسے دیکھنا نہیں چاہو گے؟ میں اور میری بیوی نے تو تمہارے خدا کو دیکھا ہی تھا، آج رات فدان کے لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہے، تمہارے خدا کی عظیم قدرت بھی اور اپنے خداؤں کی ذلت اور رسوائی بھی۔ اب آئے ہیں تاکہ خداوند یکتا پر ایمان لائیں۔ اے نبی خدا، اے نبی خدا، ان کے قلوب کو ایمان کے نور سے منور کر دیں۔ کیا آپ سب بھی فارس کی بات سے متفق ہیں؟ تو پھر میرے ساتھ بولیں۔ ہم پتھروں کے تمام خداؤں سے اور دیگر زمینی خداؤں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم خدا یکتا پر ایمان لاتے ہیں۔ تمام آسمانوں اور زمین کے مالک اور اس کے تمام پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کے احکامات کی اطاعت کریں گے،
बेगुरात आतिश इश्तार पर खुदा के अजाब को नाजिल हुए 5 साल गुजर गए और 5 साल बीत गए पुरम फद्दान पर खुदा की नेमतों के दरवाजों को खुले हुए। याकूब नबी और उनकी पसंदीदा बीवी यूसुफ की माँ दूसरे बच्चे की आमद के मुंतजिर हैं। यूसुफ। जी माँ। हम बाबा के साथ सहरा जाएंगे। ठीक है माँ, बड़ा मजा आएगा, चलेंगे। जब तक याकूब से कोई औलाद नहीं थी तब उनकी इतनी पसंदीदा थी, अब तो कहने ही क्या। चलो मैं और जुल्फा तो कनीजे हैं, इसलिए याकूब नबी के साथ सैर तफरी का सोच भी नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी माँ क्यों नहीं जाती? शायद मसरूफ हूँ या सहरा में घूमने का शौक ही ना हो, मुझे क्या पता। या फिर तुम्हारा बाप राहिल के अलावा किसी को पसंद ही नहीं करता। पंद्रह साल पहले हमारी पहली मुलाकात इसी कुएं के पास हुई थी। हाँ, और मुझे उसी रोज पता चला था कि आप मेरे फूफीजाद हैं। हाँ, और मुझे पता चला था कि तुम मेरी मामूजाद हो। हमारी एक दूसरे से मोहब्बत उसी रोज से है। मेरे बाबा इसहाक और माँ रिब्का ने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा था। चलें, बच्चे चले गए। जब मेरे बाबा लाबान को पता चला कि तुम मुझसे शादी के ख्वाहा हो, तो उन्होंने 7 साल तक भेड़ें चराना मेरा महर करार दिया। और मैंने कबूल कर लिया। लेकिन फिर 7 साल बाद लाबान ने तुम्हारी बहन लैया से मेरी शादी करा दी। कोई चारा भी तो न था। फद्दान के खित्ते में छोटी बहन की शादी बड़ी बहन से पहले नहीं करते। 7 साल मजीद तुम्हारी खातिर चरवाहा बनना पसंद किया। लाबान जानते न थे कि अगर वो मुझसे 70 साल के लिए भी कहते तो भी मैं कबूल कर लेता। और ये 7 साल कितनी जल्दी गुजर गए। हाँ। मेरा इरादा है कि जल्द ही अपने आबाई घर का नाम लौट। कहीं ऐसा न हो ये आपस में लड़ बैठे। परेशान मत हो, ये लोग जोर आजमाई कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि जो बाकी सब में ज्यादा ताकतवर होगा वही मेरा जानशीन होगा।
याकूब नबी को जानते हो? इसहाक नबी के बेटे? वो और उनके बेटे फद्दान के लिए बैत खैर बरकत है। हाँ जानता हूँ। बता सकते हैं वो कहाँ है? उनके मामू लाबान हाकिम है, उनके पास चले जाओ। क्या काम है? मैं कनान से आया हूँ, यहाँ के हाकिम से काम है। मेरे साथ आओ। दीना जान, इधर आओ बेटा। जाओ यूसुफ के साथ खेलो, ताकि मैं काम में तुम्हारी माँ का हाथ बटा लूं। शाबाश। राहील, खुशखबरी है? मुबारक हो। नबी खुदा को मालूम है? सलाम नाना जान। सलाम नाना जान। सलाम नाना जान। सलाम नाना जान। सलाम बाबा, खुश आमदीद। सलाम। हमारी याद कैसे आ गई? बाबा खैरियत तो है? कोई बात हो गई? वो आदमी देख रही हो ना, कनान से आया है और हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाया है। याकूब कहाँ है? अरे वाह मेरे प्यारे मामू लाबान, खैरियत? आज कैसे रास्ता भूल गए? अगरचे तल्ख है, मगर उम्मीद है तुम में सुनने का हौसला है। कुछ बताते क्यों नहीं? तुम्हारे बाबा इसहाक इस दारे फानी से कूच कर गए। खुदा की तरफ से आए और उसी की तरफ जाना है। अब आपका इरादा क्या है पैगंबर खुदा? कनान के लोगों के लिए इसहाक नबी की रहलत के बाद रिसालत का ओहदा याकूब नबी को जाता है। आपकी बहन फायका ने भेजा है कि इस ओहदा रिसालत की आपको इत्तला पहुंचाऊं। यानी आप चले जाएंगे? मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे सबका वास्ता पड़ेगा और किसी भी जी रूह को इससे फरार नहीं, हत्ता कि औलिया अल्लाह और अंबिया कराम भी। आप सबकी हमदर्दी का शुक्रिया, और मैं खुदा से अपने लिए सब्र तहम्मुल तलब करता हूं। ऐ नबी खुदा, अगर हम वादा करें कि आपके फरमान पर अमल करेंगे तो क्या आप फद्दान में रुक जाएंगे?
मैं फद्दान के लोगों को पसंद करता हूं और आप लोगों से दूरी मेरे लिए सख्त है। ये मेरे इख्तियार में नहीं। मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा हूं कि अपनी मर्जी से उठ जाऊं। इंशाल्लाह हम कल कनान की तरफ रवाना हो जाएंगे। हम तैयार हैं। हम भी तैयार हैं। हम मियां बीवी ने तो अपना सामान भी बांध लिया है। आप लोग किधर चले? आपके साथ कनान। अब हम पूरी उम्र नबी खुदा का साथ छोड़ने वाले नहीं। आप लोग हमारे साथ नहीं जा सकते। बेहतर होगा आप लोग यहीं फद्दान में रहें। मेरा घर आप लोगों के लिए बेहतरीन जगह है। लेकिन मेरी जिंदगी आपकी मरून मिन्नत है। हमने खुद से वादा किया है कि हमेशा आपके खिदमतगार बनकर रहेंगे। आपके शौहर और अहले खाना को आपकी जरूरत है। ये आपका अपना वतन है और आप लोग मेरे मखरूज नहीं हैं। बेहतर होगा यहीं रहें। खुदा का शुक्र है कि जिसने हमें हिदायत के नूर से मुनव्वर किया। सालों आप लोगों के साथ जिंदगी गुजारी, आपकी हर खुशी और गम में शरीक रहा। अब जबकि आप लोगों से जुदा हो रहा हूं तो गमगीन हूं। एक जमाना था कि आप बुत परस्ती करते थे। खुदा यकता ने आपके दिलों को नूर ईमानी से मुनव्वर किया और आप लोगों ने अपने अंदर के बुतों को निकाल बाहर किया और खुदा यकता को कबूल किया। ईमान और दावत इलाही की कद्र कीमत को पहचानिए। ऐसा ना हो कि फिर से कुफ्र और जेल की तारीकियां नूर इलाही की जगह ले लें। याकूब रहे न रहे, खुदा यकता आपके तमाम अमाल और अफकार देख और सुन रहा है। खुदा आपका हामी और नासिर। तुमने इतने साल मेरे लिए भेड़ बकरियां चराई, कभी कोई उजरत नहीं ली। खुद तुम्हारा ना मालूम अता है न कोई गल्ला। मैं अपने गल्ले में से आधा तुम्हें और अपनी बेटियों को हदिया करता हूं। उम्मीद है इस गल्ले से अच्छी गुजर बसर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। खुदा आपके रिस्क में फरावानी करे। शुक्रिया बाबा। खुदा आपको इसकी जज़ा दे। ये याकूब का हक है। इतने सालों की जहमत के बाद मुझे इसकी कदर करनी चाहिए। आप सबका भी खुदा हामी और नासिर। आमीन आमीन। आमीन आमीन। खुदा आपका निगहबान। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खाला
खाला एक बात तो बताएं, बलदा और जुल्फा मेरी माँ राहिल से हसद क्यों करती हैं? ये तुमसे किसने कहा? सब लोग कहते हैं यहूदा ने खुद बलदा और जुल्फा को बातें करते सुना है। बच्चों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब सवाल किया है तो फिर बताते हैं। बलहा पहले तुम्हारी माँ की कनीज थी। चूंकि राहिल की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए कनीज बलहा तुम्हारे बाबा याकूब को हदिया किया, ताकि शादी करके उससे औलाद की नेमत भी हासिल हो और तुम्हारे बाबा की तवज्जो और मोहब्बत भी हासिल हो। बलहा से 2 औलादे दान और नफ्ताली हुई। राहिल और याकूब इन दोनों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगे, और अब ये फितरी सी बात है कि तुम्हारी पैदाइश का सुनते ही वो फिक्रमंद हो गई हो, और यही हसद की वजह हो सकती है। क्या जुल्फा आपकी कनीज थी? हाँ, मैंने भी अपनी कनीज जुल्फा तुम्हारे बाबा को हदियतन दे दी। मैंने चाहती थी कि वो इस मामले में मुझ पर सबकत ले जाए। जुल्फा से जाद और रशीद पैदा हुए। लावी, शमून, क्या कर रहे हो? कल्ला बिखर गया है। लिया, तुम्हें नहीं लगता कि याकूब राहिल को कुछ ज्यादा ही चाहते हैं? मुझे अपनी बहन से हसद करने की कोई जरूरत नहीं। ना उसके बेटों की तादाद मुझसे ज्यादा है और ना ही याकूब उसे मुझसे ज्यादा चाहते हैं, तो फिर हसद किस बात की? जाहिर है वो क्यों अपनी बहन के बारे में कोई राय हमें दे। रास्ता तवील नहीं हो गया? बस ज्यादा दूर नहीं। खाना बदोश कबाइल की जिंदगी बस यही है, सफर भी करते हैं और जिंदगी भी। लिया, लिया। कनान तक कितना रास्ता बाकी है? तकरीबन 3 फरसख। राहील, कब तक बर्दाश्त कर सकती हो? बर्दाश्त नहीं हो रहा। लिया, लिया। यहूदा, लावी, शमून, खेमा लगाओ, हम यही क़याम करेंगे। कनान में दाई मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी। चिरब, दौड़कर कनान जाओ और मेरी बहन फायका और दाई को यहाँ लेकर आओ। जल्दी करो, जाओ। थोड़ा बर्दाश्त करो मेरी बहन। लिया, लिया। राहील, मेरी मदद करो। एहतियात से, ख्याल से, आराम से, आराम से। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आग रोशन करो। जुल्फा, जाओ चादर ले आओ। अभी लाई। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ माँ? आपकी तबीयत खराब है? तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ। दीना, यूसुफ को ले जाओ। नहीं, यहीं रहने दो,
लिया लिया लिया। सब्र करो मेरी बहन। आओ यूसुफ, आ जाओ। यूसुफ वहाँ मत जाओ, मेरे साथ आओ। दीना, यूसुफ को संभालो, जाओ। इधर आओ मेरी जान, आओ। तो छोड़ो इसे। क्या हुआ मेरे बच्चे? यूसुफ, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। बाबा, मुझे डर लग रहा है। क्यों मेरी जान? कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो, परेशान मत हो। खुदा ताला इस पर रहम करे। पहले बच्चे की पैदाइश भी बड़ी सख्त थी, मौत के मुंह से वापस आई थी। याकूब से कहो दुआ करें। क्या हुआ? राहिल की तबीयत कैसी है? अभी कुछ पता नहीं। लिया ने कहा है कि राहील के हक में दुआ करें। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं। अगर वो थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले, बस दाई आने ही वाली है। जाओ, उसका ख्याल रखो। बाबा, क्या माँ हमें छोड़कर जाना चाहती है? तुमसे ये किसने कहा? वो तुम्हारे लिए भाई लाना चाहती हैं। लेकिन मुझे डर लग रहा है। डरो मत, परेशान मत हो। दीना, जी जाओ भाई के साथ खेलो। जी बेहतर, चलो चलें। अगर पिछली मर्तबा की तरह इस बार भी हुआ तो खुदा इस पर रहम करे। इसका जिंदा बचना मुश्किल दिखाई देता है। बंद करो अपनी ये मनूस बातें, बदबख्त औरत। थोड़ा सब्र करो, दाई को लेने गए हैं। कनान ज्यादा दूर नहीं है, बस आते ही होंगे।
बच्चों का ख्याल रखना, इन्हें माँ की कमी का एहसास ना होने देना, इन्हें माँ की